La pastité, Tokenango, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, Tokenango, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, Tokenango, allez, oui, deux, Obina Kangote, Tokenanda, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, innocent femme, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, Ezangate, Yesu, Wangana, Saboy, Saboy, Saboy. Allez, Wangana, 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 Wangana. Innocent, Pambe, Wangana, Sabe, Obina Kamana, Pambe, Wangana, Wangana, Wangana. Ezangate, Yesu, Ezangate, Yesu. Oya pesanga I mobali wana, Yesu. Oya pesanga I voyage wana, Yesu. Oya pesanga I mosala wana, Yesu. Ezangate, Yesu. Bobo manga pamba ale wangana 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 inosa pamba wangana 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 ale wangana 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 inosa pamba wangana 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 ale tombola guitare na tomboli tombola guitare na tomboli bata yango bien na tomboli tombola guitare na tomboli tombola guitare na tomboli bata yango bien na tomboli ale tombola accordé yango hey mi avec ma guitare beta mololo mololo Ozeko telema bien-aimé tolingito kanzambe koloba Nzambe Nzambe batela kabanana yo solo sokio o bateli elonga o yemba Nzambe Nzambe batela kabanana yo oh solo sokio Yahweh oh bateli elonga ezali oh satana belemi libosona Nzambe mogano nayo yemba Nzambe Nzambe batela kabananayo sokoyo sokio Nzambe bateli oh yemba Nzambe batela kabanana yo oh solo sokio Nzambe bateli elonga ezali oh mampe na boyi kosala yango nde nazali kosala bolamu nalingi kosala solo nakoki te o mabe na boyi kosala yango nde nazali kosala bolamu
yaka osunganga ona etumba ozambe nakokite kobunda ngai moko yango nasengi na yo ozambe yaka osunganga elikya na ngai ezali na yo nkolo elikya na ngai ezali na yo nkolo o nakufela babote nametongisa te iye ozali nzambe ya baorphelin o nazanga misolo o nametongisa te iye yozali nzambe ya makoki nyonso te nabungisa elikya te nabungisa elikya kondima na ngai etambwa na yo te kolo lobiko na ngai yawe te nabungisa elikya te nabungisa elikya kondima na ngai etambwa na yo te kolo lobiko yawe zinanga ikolo omangai yesu nangolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo petola ngai Musongedi Shalana Kushi Mungi Biani Jena Biani Nebukole Shalana Nipa Bwipe Oh Musongedi Shalana Kushi Mungi Biani Jena Biani Nebukole Shalana Nipa Bwipe Oh Babwe Babwipi Babwipi Mashia wa moyo Jena Biani Nebukole Shalana Babwipi Oh Babwipi Babwipi Mashia wa moyo Jena Biani Nebukole Shalana Éternel, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour accueillir notre culte. Merci pour agréer notre culte. Nous te disons merci. Nous voulons parler de ta part. Nous te prions, Seigneur, que tu prends l'autorité,
et que tous ces lieux soient soumis de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que mutumoka zawa koko betela nzambe maboko? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ba mama na ba papa rema bazawa? Father and mother of Na Rema yo are here. kibinote. Est-ce que ba papa na ba mama I didn't rema hear you. bazawa? Woman and Soko zawa Rema are manifester here. joie, manifester here. joie, manifester joie. Manifest your joy, manifest your joy. Alléluia. Amen. 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 Bon dimanche à tous. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème Today we are talking about a topic. et j'aimerais d'être un enseignant I would like to be a teacher. parce que vous savez, Nazana Makilab évangéliste. You know, I have a blood of evangelist. Mais aujourd'hui, je prierai et je demande à Dieu de m'aider d'être un enseignant. Today I'm praying and asking to God to make me a Parce que teacher. na charge à Pessinga en tant que pasteur, Because the burden He has given je me dois as a utiliser pastor, tous les rôles. I must use all the roles. Amen. Amen. Ok, je vous en prie encore une fois, juste quelques minutes de se tenir debout, s'il vous plaît. I'm praying you, begging you to stand up for a few Tokozwa ba minutes. Bible na biso. And we're taking our Bible. Et nous allons aller lire dans le livre de Luc 12, We are going to read in the book of Luke chapter 12, verset 29 verse 29 à 31. to 31. J'ai beaucoup de versets à vous dire aujourd'hui. I have a lot of verses to tell Et you nous tonight. allons avancer petit à petit. And we'll move Et forward. ça, c'est notre little by little. verset This is our verse, mère. our topic verse. La, verset 29 à 31. Amen. Amen. Nous allons aller vite de lire la même parole que Jésus-Christ a dit, mais maintenant différemment et complet dans le livre de Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Cherchez premièrement Authority C'est de chercher is to seek le royaume the et la kingdom justice de Dieu. and the justice of God. Et tout ce que vous allez avoir And everything that you will have dans ce monde, in this world, Dieu va justement vous donner cela comme par-dessus. God will give you that as tips. Alors quand j'étais en train de méditer cette And parole, when I was meditating this word, directement l'Esprit de Dieu m'a soufflé directly the Spirit of God que inspired dans me notre vie bien-aimée, that in our church, in our life, nous brethren, devons commencer par avoir we have to start by les priorités looking et at les priority essentiels. and what are essential. Amen. Amen. Les priorités What are et priorities les essentiels. and what are essential? Pourquoi Dieu m'a mis en cœur pour apporter cette Why message? the Lord has put in my heart to bring this Nous word. sommes dans l'année 2021. We are in 2021. Et chaque année, And every year, au moins les nombres changent. the number changes. Amen. Amen. Chaque année, Every year, au moins les nombres changent. the number changes. Et chaque jour, And every day, il y a des nouveautés des choses. there are new things. Et chaque semaine, Every week, il y a des nouveautés des there choses. are also new Et things. chaque mois, And every il y a month, aussi des nouveautés des choses. there are also new Et Dieu, aux créations du monde, things. God from the beginning, just dans from sa the beginning, souveraineté, by his sovereignty, il pourrait dire he could que say, toutes choses soient faites en même jour. may all the things be done on the same day. Et toutes choses devaient se faire dans une seule même And jour. everything could be Mais done on Dieu the a same day. décidé But God de decided organiser to organize premier jour, first day, deuxième, second, jusqu'à sixième jour. up to the sixth. Et en premier jour, On the first day, il a priorité he gave the priority. quelque chose qui est très important. Something is very important. Même si ces choses, ça nous manque ici. Even we miss it. Nous allons tous comprendre We qu'il y a understand une priorité. that the rather Ça manque priority dans ces lieux.
Qui connaît cette chose? La lumière. The light. La Bible dit au commencement, la terre était informe et The vide. Bible say in the Il y beginning, avait the world l'abîme was à la shapeless, surface de la terre. and there was Et Dieu a dit and the God say, que la lumière soit may there be et la light. lumière fut. And the light was there. C'était la priorité It was the priority avant de créer toute chose. before creating everything. Dieu avait besoin de la lumière. God needed the light Parce que le ténèbre, because the darkness et qu'on paie sa production ya malamu te. could not give a good production. C'est pour cela si vous voyez That's why when na you see monde otoza nango the world that we mutu are asalaka na butu a person that was bapesaka ye shift différentiel pay him different par rapport ya shift mutu azosala na differential. moi. When you work at night, Pourquoi mutu azosala na butu Because the person working azoproduire ba effort ya producing makasi a lot of parce que effort. c'est le moment où le corps humain It is doit the se time reposer that the mais human na moment body wana has yazo to fournir rest. ba effort. And that's the time that C'est pour he cela is l'entreprise giving himself. That's why doit the company payer un prix pour lui must pour pay a price récompenser so l'énergie that to au reward azobimisa. the energy that he's losing. Amen. Amen. Alors si Dieu le créateur And if God a the voulu s'organiser, wanted to organize, et combien plus forte toi how et moi. much more you and I. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens entre nous, There are a lot of people nous around us. décidons seulement We decide à only close notre année, to close our year, mais non à ouvrir notre année. not to open Il y a our beaucoup year. entre nous, A lot of people of us, dans le chaque mois qui passe, every month nous n'arrivons pas à faire le bilan. we don't make like a self-assessment. Amen. Amen. Nous n'arrivons pas à faire le bilan. We don't make our Tu self-assessment. regardes que non 2020 est l'équipe. You look at 2020 Maintenant, just nous sommes en passed. 2021. Now we are in 2021. Pendant le 1er janvier Since January 1st, jusqu'à le 31 up janvier, to December 31st, qu'est-ce que j'ai déjà fait what have I et done? qu'est-ce que je n'ai pas fait? And what did I do? Dans Did I tous do? les aspects. In every aspect. Amen. Amen. Dans tous les aspects. Every aspect. Alors, c'est là important That is very aux enfants important de Dieu as a de children of God comprendre to understand que nous avons de that priorités we have et priorities nous avons les essentiels. and we have essentials. Entre essentiels Between the et essentials entre and priorités, those that are priorities, quelle est la chose what que tu dois mettre les devant? that you have to put, C'est ce qui est prioritaire. it is what is Alors priority. ici, Jésus est en train de dire Here Jesus is à saying ses disciples to the de disciples ne pas s'inquiéter à not manger. to worry about food. Signifie quoi? What does it mean? À manger, Food ça ne doit pas être ton inquiétude. should not be your worries. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? À manger, Food ça ne doit pas être ton inquiétude. should not be your Ton worries. inquiétude, Your worries ça doit être must be de chercher la to justice seek the et le justice royaume de Dieu. and the kingdom of God. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, And today, le diable est tellement élémentaire. evil C'est la même chose qu'il était parti faire au jardin d'Éden. is the same thing he went to Il do a to fait the mentir garden. Ève He lied to que Eve. ce n'était pas la justice, c'était à chercher à You manger. have to seek C'est pour food. cela l'humanité est rentrée dans le ténèbre. Mais je suis venu dire à quelqu'un, notre préoccupation, ce n'est pas à manger d'abord. Premièrement, c'est le salut. It is the salvation. Alléluia. Premièrement, c'est le salut. Faithful, it is the salvation. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens ont mis leur priorité des choses matérielles. Bien aimé, quand tu mets les priorités, les choses When you put matérielles, ça material devient in l'idolâtrie. front of you, that becomes idolatry. Ça devient l'idolâtrie. It becomes Or, idolatry. Dieu a dit, God said, il veut être toujours le premier. you want to be the first. C'est pour cela, That's why. si tu lis la prière de notre Père, If you read the ça prayer dit of notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'aime ça bien à Lingala. Ça dit comme ça. Tata na biso likolo. Kombo na ye kumama pe etia mapembeni. and be hallowed be thy name. Donc kombo nzambe etia mapembeni po ekokana na kombo So mosusu that it te. cannot be the same with other names. Alléluia église. Amen. Alors quand nous allons connaître And when we will les know prioritaires, priorities, quelles sont les prioritaires? what are the priorities? Ce sont des choses Those are things qui nous permettent that allow us d'accéder to access à une autre mouvance into qui new nous movement attend au that devant is de nous. waiting us in front Quelle est of le us. mouvance qui t'attend? What that movement waiting C'est la us, vie éternelle. it is the eternal life.
c'est la vie éternelle. It is eternal life. Quand on était en Afrique, When we were in Africa, on se préoccupait we were very de ses preoccupied priorités and we were de venir aux États-Unis. to come to the United States. Donc, quand on est aux États-Unis, bato balai la main lobote. We thought that in the United States, Mais people to don't ya wa think to about kuti them bato with musu sugar. balai la main lobo. And we came here, we saw people To kuti just bato eating musu pe balia bread, kate. and some people they don't Bazali. they are. Alors, tu comprends que les États-Unis, And we have et understood ça that vraiment the United priorité. States, it is not the priority. Bien sûr que beaucoup mituka, It's car. mutuka eza priorité. It is not the priority. Ndaku pe eza The priorité. house is not the priority. Priorité, The c'est priority, avoir le salut. it is to have the salvation. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu dit When God says de ne pas se préoccuper justement à ce qui oekopé sa libumu santé. when God says not to worry just about the belly, Eza kaka te biloko ya kolia. it is not just food. Ça peut être les choses qui te séduisent de t'amener hors de la volonté de Dieu. Those can be things that are seducing you to go to Ça peut outside être des the will of choses God. oyo yo o placé devant. Those can be things that you have put forward. Mais à deux fois je ne comprends pas. Sometimes I do not Les understand. gens n'arrivent pas People do not à supporter les sustain priorités de Dieu. priorities of God. Alors quand nous n'allons pas supporter When we will not les sustain, priorités de Dieu, ça sera difficile dans it notre will be vie very de hard in our contempler la life gloire de Dieu. to see the glory of God. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup. That's why there are Dieu a les lot voit of comme des people. païens. God is seeing them like Gentiles. Amen. Amen. Pourquoi? Why am I saying this? Un enfant As a child d'un roi, of a king, aucun jour, no il day peut se préoccuper dans ma libomo. he can be sad about the belly. Amen. Amen. Est-ce que nous me comprenons? Are you understanding me? Moi, un président, A child of a president, aucun jour, no il va se day préoccuper dans nzala. he will be preoccupied about Biloko hunger. kolia nde koluka ye. Food will Donc, seek si on after comprend them. le contexte, il y a verset. If you understand Nzambe the azoyebisa context of biso this verse, to se préoccuper God te is na telling makambo us eza na not to mokili oyo. worry about the things Parce that que are on nyonso earth, oyo eza na mokili because oyo everything that lui are on earth appartient. Mais belongs soki to biso him. toluki la justice If we seek et le justice royaume, and the nyonso kingdom, kopesela biso par everything will dessus. be given to us. Alors je vais by faire un above. point. I have to make a point. Dieu nous a montré deux priorités. God has shown us two priorities. Tu ne peux jamais chercher le royaume de Dieu You cannot seek the kingdom of sans God te vivre comme un injuste. without living as a just man. Amen. Amen. La justice The righteousness, et le royaume de Dieu marchent en pair. the righteousness and the kingdom of God work together. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ a demandé aux disciples, That's why Jesus Christ asked the quand je disciples, reviendrai, when will I come est-ce que back? je rencontrerai les justes sur la terre? Will I see the righteousness on earth? Alléluia. Amen. Donc, si tu ne vis pas la vie de justice, If you don't live the life of righteousness, ça sera difficile will be hard for you d'avoir le royaume des cieux. to inherit the kingdom of God. Amen. Amen. Ça sera difficile d'avoir le royaume It des will cieux. be hard for you to inherit Car the la kingdom of God. justice, Because ce sont les barrières the justice is the hard barriers qui permettent de toi that allows you d'avoir l'accès to have au access royaume de Dieu. to the kingdom of God. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Did you understand? J'ai dit la justice, The justice. ce sont les barrières Those are barriers. qui permettent à une personne Barriers de that se allows you connecter avec le royaume des to cieux. connect with the kingdom of heaven. Vivre selon la justice, Living as the justice, ça te protège. it's protecting you. Amen. Amen. Alors cette justice que je parle, The justice that I'm talking about, c'est de vivre dans la crainte de Dieu. it's to live in the fear of God. Alléluia. Amen. C'est vivre dans la crainte de Dieu. It is to live in the fear of God. Quelqu'un peut me dire, non, c'est difficile de vivre Somebody la can crainte de say it Dieu. is hard, it is Je vais difficult dire to live non. in the fear of God. I say no. Pourquoi je dis non? Why am I saying no? Nous sommes humains dans cette terre. We are human on earth, Mais à deux fois, but sometimes tu dois t'efforcer. you must make some efforts. Tu dois t'efforcer. You must make some efforts. Parce que si tu ne te forces pas, Because if you don't force tu ne yourself, hériteras pas le royaume des cieux. you will not inherit the kingdom La of Bible God. dit, The Bible le royaume des says cieux, the kingdom of c'est God, pour les violents. it is for the violent. Violent, c'est qui? Who's the violent? C'est la personne qui se donne, It's the person that gives himself, qui se sacrifie. that sacrifice himself.
Les violents qui empareront le royaume de The Dieu. Bible says the violent will inherit the kingdom of God. Alléluia. Amen. Ce sont des violents. It is the violence. C'est pour cela, bien-aimés, That's why, brethren, la vie chrétienne, Christian life, c'est une vie de violents. it is a life of Au violence. moni lisumu yebioye. When you see the sin coming, Ezoya yango moko liboso it's na coming yo. by itself. Otali olobi o eza lisumu. You look at it, this is a sin, Na kokuta na yo te. and I'm not meeting you. Amen. Amen. Alors, pendant que tu ne vis pas dans la justice, When you don't live in the justice, pendant que tu ne vis pas dans la crainte de when you Dieu, don't live in the fear of ça God, sera difficile it will be very difficult de hériter le royaume de Dieu. to inherit the kingdom of God. Alors là, je vais ouvrir cette crainte de Dieu. I wanted to open this. Ah, des fois, les gens pensent la crainte de Dieu. Sometimes people think the fear Eza of God. kotambola otie kingo boye, la sainteté m'a rendu comme ça. Put your neck like this. Ah, des fois, les gens pensent Sometimes people la think crainte de Dieu, fearing God, c'est de beaucoup prier. it is to pray a lot. Ah, des fois, les gens pensent Sometimes people la think crainte de Dieu, fearing c'est de God, beaucoup gêner. it's just fasting. Non. No. La crainte de Dieu, The fear of c'est God, de faire it's to do ce que Dieu te demande de faire. what God is requiring you to do. La crainte de Dieu, The fear of God, c'est de faire it is to ce do que Dieu te demande what the Lord de faire. is requiring you to do. Quand tu désobéis à Dieu, When you disobey God, c'est par là que tu ne vis pas selon la crainte de Dieu. it is the time that you are not living according to the fear of God. Amen. 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 Donc, quelqu'un, Someone oyo azo vivre na matonge, who's living in the gossip, oyo azo vivre na lokuta, who's living in the lies, il ne vit pas la crainte de Dieu. is not living in the fear of God. Amen. Amen. Quelqu'un oyo azo vivre na lokuta, Somebody who's living a life of lies, quelqu'un azo vivre na débauche, living in fornication quelqu'un azo vivre na impudicité, or in impudicity, il ne vit pas la crainte de Dieu. it is not living in the fear of God. Alléluia. Amen. Alors, les chrétiens doivent comprendre, Christian must understand, même notre vie sociale, even our social life ça compte. counts. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Are you, Même notre vie sociale, even our social life, comment vous vivez how do you live aux environs na yo? in your environment? Comment tu vis avec les autres? How do you live with others? Comment tu vis avec les autres? How do you live with others? Amen, Église. Amen. Alors, quand nous allons comprendre ces choses, When we will understand those things, nous n'allons pas chercher we will not seek que Dieu puisse nous donner le that dos. God give us things. C'est pour cela, vous voyez, That's why you see les chrétiens Christians, se préoccupent they dans les choses qui n'ont rien à voir. they are worried about things that have Avec nothing le to salut. do with salvation. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Are you understanding me? Et si nous lisons dans le livre de Philippiens 4 et 6 à 8, And if we read the book of Philippians 4 and 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, the Bible says, don't worry about anything. mais en toutes choses, But in faites every, connaître vos besoins à Dieu let your will be known to God par des prières by the prayer et des supplications. and supplication. Alléluia. Amen. Par des prières By prayer et des supplications. and supplication. Alors, pourquoi j'ai pris cette verset? Why did they take this verse? C'est justement pour nous montrer Just to show you l'un des priorités. one of the priorities. Mais la vraie sens, But the true sense, c'est chaque moment every time, chercher seek à construire une relation to construct a relationship avec Dieu. with God. Alors si on se demande, If we ask ourselves, est-ce que nous avons une relation built avec Dieu? do we have a sweet relation with God? Il y aurait une question à venir. There will be another question that will come. Combien de fois tu as prié pendant la semaine? How many times did you pray during the week? Nous sommes là. We are all here. Combien de temps tu as prié pendant la semaine? How many times did you seek God during the week? À des fois, tu te réveilles le matin, tu oublies à prier. Même à Sometimes you dire à wake up Dieu in the merci. morning and you forget to pray. Alléluia, Église. Amen.
Alors, comment est-ce que How nous avons besoin d'hériter le royaume des cieux we want to inherit the kingdom of God si nous ne montrons pas Dieu que nous l'aimons? if we don't show to God that we love Him? La Bible dit dans Jean 14 The Bible says in John à 14, 15, John 14, verse si 15, vous m'aimez, if you love me, gardez mes commandements. keep my commands. Le commandement, The commands c'est un ordre. is order. Amen. Amen. Le commandement, The c'est un commands ordre. are order. Et Dieu nous dit de prier sans And cesse. God is telling us to pray ceaseless. Est-ce que tu as fait toute une semaine, You stayed all the week. tu as eu le temps de prier, Did you get the time to pray? à part notre Zoom de 20h? Part of Batu our nyonso Zoom of bakota la prayer. Zoom à 20h te. Everybody doesn't even come to Zoom prayer of 8 p.m. Kolo atikeli yo journée mobimba. God gave you all day. Abikota kaka na 20h. At 8 p.m., go pray. 20h juste à 21h. 8 p.m. to 9 p.m. Obandi ba raison. And then you have 1,000 reasons. Alors, yo moko pe na ndako. Yourself at home. Zwa temps ko prier. Take time to pray. Ozana temps ko prier te. You don't have time to pray. Mais comment tu attends How do you have time le mari for your husband? au solarana été? How can you have the time with your husband? that you Comment can talk tu to? l'attends? How do you wait? Oyo aibi wa posa na ote. The one that doesn't know your needs. Comment tu l'attends? How do you wait? Si tu vois la vie chrétienne que nous vivons, When you see the Christian life that nous vivons la vie chrétienne hors série. we are living out of the series. Our Amen, Christian life. Église. Amen. Nous vivons la vie chrétienne hors série. We are living a Christian life that is not in the history. Or, si nous savons But if we know priorité Dieu, the priority that is God, Dieu God va se priorité aussi dans notre vie. will make us also priorities. Nous voyons Dieu aujourd'hui difficilement, même dans nos réunions. We see God difficultly in our meetings. Nous voyons Dieu difficilement, même dans nos prières. Even in our prayer, we see Him. Pourquoi? Very difficulty. Why? Nos cœurs Because our sont hearts tellement loin de Dieu. are far away from God. Ecclésiaste a dit, Ecclesiastes says, ton cœur your heart, repose là où il y a ton trésor. where dwells your heart, dwells your treasure. Ton cœur Your heart. repose là où il y a ton trésor. C'est là où il y a ton priorité. It's where is your priority. C'est là où ton cœur repose. It is where your heart Mais non, is. où est-ce que ton cœur Where your et heart mon cœur reposent? and your heart is Dans les where? choses de Dieu In the things of ou God dans les choses du monde? or in the things of the world. Tu vois un chrétien, il est dans You l'église, see a Christian in mais the ses church, pensées sont ailleurs. his thoughts are outside. Quelqu'un est en train de chanter. Somebody who's singing. Ah, bakatana no kilt. Oh, the service Kilt was eleki done. mulai. It's too long. Motema na yo eza na kilt te. Your heart is C'est pour not cela the c'est same. difficile. That's why it is Les difficult. gens viennent à l'église People come to church et retournent différemment to go back parce que leur cœur because their n'est pas dans ces lieux. is not in this place. Les gens viennent à l'église People come to juste church pour la communion selongi. just to show Que non nazaki présent. Mais leur esprit et leur trésor n'est pas dans l'église. Or la Bible dit, personne est venu dans sa présence et retourné le même. and go back the same. Combien de fois ma chrétien tozo y a l'église, How many times tozo we come zonga to les church mêmes. and we are going the same persons? C'est parce que It is because là où repose ton trésor where is your treasure? n'est pas dans ces lieux. It is not in this place. Alléluia, église. Amen. Alors comment ça peut se faire-t-il How this can happen? que tu attends de Dieu des bénédictions? That you wait blessings from God. Il a dit ces choses-là. He said, "Those Ako things ajouté encore par-dessus. He will give them Par-dessus pas nani. Et pas ya mutu a trouvé la justice et le royaume. the son who have found the justice and the kingdom." C'est pour cela que vous allez voir That's why you will see quelqu'un someone
qui n'a pas la vie de luxure, has a no mais relationship, comme il vit dans la crainte de Dieu, as he lives in the comme il kingdom, vit dans la justice de Dieu, as he lives in the justice cette of God, personne-là, that person il vit en paix parce qu'il vit déjà la vie de royaume sees dans the sa life maison. of the kingdom in his house. Vous oubliez que Dieu a dit, nous a fait un royaume Do you forget that God made us a de kingdom sacrificateurs? of a priest? Comment cela? How that Nous allons vivre cet royaume we will live that kingdom dans notre vie. in our lives? Tu es là, You are mais here. tu vis comme un roi, You live as comme un prince. like a prince. Mais le problème, c'est quoi? But the problem is Mon that peuple sont perdus my par leur people faute, au are manque de lost connaissances. because the lack of knowledge. Tel que diable avait menti As Ève. the evil lied to Et Eve, se demande jusqu'aujourd'hui, and ils he mentent is les chrétiens keeping dans les to mêmes lie the choses. Christian in the same things. Regarde comment tu respectes ton travail. Look how you respect your job. Ça, c'est le premier exemple. That's the first Car ton example. travail, c'est ta priorité, n'est-ce pas? Your job is your priority. Sans ton travail, tu ne peux pas payer le loyer. Without Tu ne your peux pas work, payer you ton will not crédit. pay your rent, you will not pay your phone. Qui est charnel You are carnal. ou qui est physique. You are physical. Non, non, non. Qui est physique And something that is physical. et quelque chose qui est charnel. And something that is carnal. Alors, combien de fois How many times tu pourras respecter you can respect la personne the person qui permet que ton esprit that allows puisse your être spirit stable? to stay stable? Est-ce que vous avez à différencier ça? Did you make the difference? Autant les valeurs au pesa na musala. See the value that you give to Quelles your sont job. les valeurs au pesa na musala? What value Parce que you la give musala to- reçoit quelque chose de Because you retour get comme l'argent. something as money in your pocket. Amen. Amen. Mais si on est en présence ensemble, But when you come tu to sais the presence of combien God, tu reçois? You know how much are you getting? Plus que ce qu'on te donne au travail. More than what they give you at work. Amen. Amen. Plus que ce qu'on te donne au travail. It is more than Mais what they give you tellement at work. nous avons toujours besoin But because de we always voir. have need to see. ce qu'on moninde ondimi. When you see, then you believe. Ce qu'on moninde osepeli. When you see, then you are happy. Mais ozo comprendre te. But you are not understanding Oyo yo monite. what you didn't see. Oye matina motema. That comes to the heart. Tona matoite. Eza oyo nzambe abongisi It is pona what yo. the Lord has prepared for you. Alléluia. Amen. Alors, à des fois, nous, les chrétiens, nous se préoccupons par des choses. And we Christians sometimes we Qui ne preoccupy sert à with rien. things that Mais serve for Dieu nothing. a dit, But the Lord said, le premier jour, the first day, que le soleil ou la lumière or the light, soit et la lumière. the light be, and the Parce light, que la lumière, c'était la priorité it was a priority avant la construction. before the construction. Donc, quelles sont tes priorités? What are your priorities? Quelles sont tes priorités? What are your priorities? Toqué na aspect spirituel. Let's go to the spiritual aspect. Quelles sont tes priorités? What are your priorities L'aspect spirituel. in your spiritual? Nini oyo sali What have you comme done agenda as an que non na agenda année 2021. in 2021? Molimo na ngai fait kola. My spirit must Il faut na grow. koma na niveau oyo. I must be in this level. Il faut na priera autant I des must heures. pray this Il faut na hour. générer autant de I temps. must fast Il this faut ceux qui time. na lobby likambo. When I speak O eza ko exister te. that do not Et y a exist, na existence. may it come to existence. Amen. Amen. Nous avons cette capacité. We have that capacity Nous avons cette pouvoir. and we have that power. Mais le problème c'est quoi? But the problem is what? C'est nous. It is we. Devant les choses, In front of things, nous ne sommes pas stables. we are not stable. Nous ne savons pas quoi décider. We are not know what Nous ne to savons do. pas où aller. We don't know where to go. Amen. Amen. Nous ne savons pas où aller. We don't know where to go. C'est pour cela que vous allez voir les chrétiens. That's why we'll see. Mutumo Christians. ka ekobeta eli solo. Somebody come to Fin talk. du monde des lobby. Oh, the word is. Niki za na fin du monde des lobby bosomba ba mai. Oh, go buy one. Botia na bandaku.
Put what in the Bosomba house. ba bougie. Buy Botana candles. bandaku. Put in the Pour house. faire du monde des lobby. Because tomorrow will be Abosani the que last day. Bible lobby au They contraire. forget the Bible says something else. Ye pas sombi ba maya sombi ba huile. Buy water and buy candles Atondisi na ndako. and put in the house. Jour angwe koma And the rekomi. day happens. Fait du monde pe salami. Amen. Oh vaccin. Ça m'a pas mollo. Vaccine. Le problème est que le chrétien The problem is the Christian doit se contenir must dans ce que la parole de the Dieu word- dit. the word of God says. Je disais, I was saying notre priorité our priority est vivre dans la it justice, is to live in the c'est de righteousness. pratiquer ce que Dieu It is to t'a dit. practice what the Lord has said to you. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? What the Lord has spoken to you. Une autre fois, frère Junior, tant moi, c'est bota. One time, Brother Junior, when his wife Avec l'habitat du support, nous la prière. that is support sustain us in prayer. Les médecins, bah, ils disent que non, moi, c'est un bota na césarienne. Doctor are saying that my Mais wife nganza has baloba said, ki nanga moi, c'est un bota na césarienne. but te. the Lord didn't tell me Écoute so. les genres de foi. Listen the kind of faith. Amen. Amen. Ayoki. He heard Ayoki munganga. and he heard the doctor. Mais abi non. He said no. Ngana yokaki au contraire. I heard something else. Et au salma bongote. And this is not going to happen in that word. Combien de personnes va changer foi na yo? How many people have changed your faith? Okuta na bato témoin de Jéhovah mabe. You think Okuta na bato église ya Mundudia Kongo mabe. bad. Okuta na bato soki ya wapi Church of mabe. bad could be Congo, Ozwe bad. bate bayebi soki que non Jésus Christ azaki nzamba ba mindele yo pe nzamba Jesus mindele. was the God of white. Quelle Oh, est God ta of white. position? What is your position? Amen église. Amen. Quelle est ta position? What is your position? Il y a beaucoup de chrétiens jusqu'aujourd'hui. There are a lot of Christians Ils up today continuent à douter à la personne de Jésus-Christ. at the person of Jesus Christ. Mais ils viennent à l'église. But they go to church Après, ils prient aussi Jésus, Jésus. and after they pray Jesus, Jesus, Et tu attends les miracles. and you are expecting miracles. Non, Nope. non. Nope. Alléluia. Amen. Il me dit, si tu m'aimes, The Bible says, if you love me, pratique mes commandements. practice my commands. Donc, dans la vie que nous sommes, In the life that we are living, nous devons savoir we must know prioriser. to The choses. prioritize the things. C'est pour cela vous voyez, That's why you see, par exemple, dans Mboka Tozali, for example, in the country that we are, tant que komi na moment ya malili, when we come in the time of les commerçants and bako liquider babiloko ya temps mosusu. they will sell all the clothes of summer and other seasons. Amen. Amen. Parce que baby que non, il faut pas prioriser. They will sold Tant all mosusu. those things. Mais est-ce que dans notre vie, In our life, nous arrivons aussi à prioriser les choses comme ça? are we trying to prioritize things? Mais moi, le but, on a l'autre enlèvement. I don't say, I Na l'autre heard fin the du rapture. monde. I saw the end of the world. Tous comprendre que si nous comme And salama. we are understanding that the sign Mais are quelle shown, est la priorité aujourd'hui? but what the priority that you are putting in first. Amen. Amen. Robima na église, You go out of church, obosani mater, you forget all the messages. obosani priorité na You yo. forget all the priority. Bakuti okuna They find you there na fête morobo. in a party. Les chrétiens, Christian, les dimanches ou bien les jours de prière, on the day of a prayer, babenga ke na fête. they ask him to go to the party. A prioriser fête, He give priority He to the killed. party. And he sacrificed the service. amen. Amen. Babito ko ta retraite, Let's go to retreat. babenga na fête, They call you to the party. au prioriser fête You go to the que party. retraite. Then the retreat. Alors tu oublies You forgot. que pendant au côté retraite, When you go to the tu reçois quelque chose qui est spirituel, you are receiving something qui spiritual va porter quelque chose de plus dans ton esprit, that will bring something et que more pendant in que your ton spirit. esprit grandit, And when your ton spirit will homme grow, extérieur aussi grandit. your outside also will grow. Amen. Amen. C'est pour cela que vous voyez quelqu'un qui a l'onction, That's why you see some même à ça, moi, on a 10 ans, even you have 10 les gens l'admirent. people admire him. Pourquoi les gens l'admirent? Why do people admire Parce him? que son esprit Because his est grand. spirit is big, is grown up. Alors les chrétiens ne se préoccupent pas And the Christians de do not faire think grandir about leur esprit. to grow up their spirit.
Pourquoi les hommes de ce monde? Why the people of this world, Bah yebi qu'on peut s'abattre soit qu'un loge bah péché bah priorité et bah principe. when they Mais go c'est sûr to qu'ils vont the comme un niveau. occult service, Il faut lire bah they total. give them principles and N'est-ce pas? what they have to do. Total on va film nigérien non? We have seen that in the movie. So comme un niveau yo, il faut lire bah total. You have to kill this amount of Yé loko la linga comme un niveau. and when you want to attain Abandi pe lire bah tout. starting destroying Parce que ana posa molimo na ye kola. because you want his spirit to grow. Amen. Amen. Alors yo ba biso ko lire mutute. They didn't tell you to eat anybody. Ba biso gêner, They say fast, prier, tellement on banga nzambe. walk in the fear of God, Tellement la justice. and work in justice Pour molimo ne kola. so that your spirit can grow. Il y a beaucoup de problèmes entre noirs. There are a lot of problems between us here. Bien aimé, il y a beaucoup de problèmes. There are a lot of problems. Il y a des gens qui partent à l'église People go avec to leur church fardeau. with their burden. Bazongi pena fardeau au They go Canada. back with the burden home. Pourquoi? Why? Les gens oublient les priorités de Dieu. People forget the priority of God. Quand Jésus-Christ est venu, When Jesus Christ came, sa premier discours au synagogue, his first speech in the synagogue, il a lu Ésaïe 61. he read the book of Isaiah 60. Il a donné l'objectif et la priorité de sa mission. The objective and the priority of his mission on earth. Jésus-Christ, Jesus Christ. il a donné la priorité He gave the priority dans sa discours in his pour dire aux gens to tell to the people qu'aujourd'hui, that today c'est l'accomplissement de it cette is the parole. fulfillment of this word. Donc, na ye pone annoncer I'm bino coming to announce l'accomplissement de cette parole. the fulfillment of this word. Akoke koya ko ba maman ko saba miracle. He could come and start by doing miracles. N'est-ce pas? Oh, yes. Akoke koya maman ko saba miracle. He could start performing miracles. Akoke koya maman ko guérir ba malade. He can start healing the disease. Mais il sait But he que knew avant na banda, before I il faut start, na tia quelque chose dans muto bato I must que put j'ai something des in priorités. the head of these people that L'esprit du Seigneur est sur moi. the Spirit of the Lord Car is il m'a oint because it's pour chosen annoncer to preach la bonne nouvelle. the good news. La bonne nouvelle The good est news. commencée par Jésus. It started by Jesus Christ. La bonne nouvelle The good est news commencée par Jésus. started by Jesus Christ. Et après la bonne nouvelle, After the good news, délivrer, to deliver, rendre libres aux opprimés. set freedom to those who are. Alléluia. Amen. Nous avons toute une mission, Église de We Dieu. have a mission, Church of God. Maintenant, quand nous oublions nos priorités, When we forget our ça priority, sera difficile it will be hard. que Dieu se démontre lui-même dans notre vie. God to manifest Himself in our lives. C'est pour cela aujourd'hui, That's why today, nous devons le bazar chrétien, toi, un pasteur, a à son person bâtiment. to say that I'm a pastor Christian, he's hiding himself. Pourquoi? Why? Parce que mon histoire n'a bien un million dans chrétien. If I say Mutu this moka is kwe malade ya ndeka I'm a waji. Christian and somebody sick, Na here, kosambela banda tongo ti 22h. I will pray them from morning to 10 p.m. Pourquoi? Wow. Parce que nous sommes devenus Because les we have chrétiens become charnels. Carnal Christian. Mais ce n'était pas là l'objectif des It was chrétiens. not that the objective of God. Dieu a dit les chrétiens, ce sont le peuple mis à part. God said the Christian Les people are élites put de aside. Dieu. The chosen of Le God. peuple que Dieu a conçu. The people that God has chosen, He has made. Alléluia. Amen. Le peuple que Dieu a conçu lui-même. People that He has made by Himself. Un jour, One day, les parents de Jésus étaient partis le chercher. the fathers of Jesus went to see Je vais vous him. expliquer pourquoi on dit Jésus Why they say dans le Jesus contexte physique. in the physical Et quand nous context. rentrons dans l'autre contexte, on dit que Christ. And when we go to the spiritual realm, Les parents de Jésus ont parti chercher Jésus. they went to seek Jesus. Et Jésus les a dit, And Jesus told them, Yebisa bango. tell them, Réponse à nous. I'm doing the will of my Father. Voilà. C'était sa priorité. It was His priority. Mais yo ba bengyo na téléphone. But they call you to the phone. Aux en église. You are a church. Ba bengyo na They téléphone. call you to the phone. Obi, ah, pasteur Zilana. Pass away. Allô? Ok. Yo wana ozongi. Ovandi continue mateya. And become Bien aimé, nos attitudes et nos gestes comptent. our attitude and Pour our manquer move quelqu'un du respect, in
In order to lack Ça ne veut kindness, pas dire qu'au finga. doesn't mean that you have to insult him. Mais tes actes But your peuvent actions manquer quelqu'un du respect. can Mais lack combien respect. de fois manquant ça me You respect know how dans many l'église? times you lack God respect? Ozwi téléphone na yo na moment maté otie YouTube opesi mwana azotala. You take your Moment phone nkolo and give the azoloba. baby YouTube Oyo bozoluka and malédiction na vie mwana. you are seeking curse on the life of that child. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, Look, Christian il y a life, des priorités. there are priorities. Amen. Amen. Quand nous venons dans la maison de Dieu, When we come to the house of God, oyebi ntongo nazali catholique, j'étais porte-croix. when I was Catholic, I was like J'étais porte-croix. somebody that bear the cross. Nayebaki importance ntango ozolekaka na nini boye fo tamba moko I know okoleka kutu te. when you are going, you have to make the sign. Mama azokota na église na porte Woman coming to church, amifukami ye moko atie sine kneel down and make the mpe sign ntango azokota when she goes. alléluia. Amen. L'église de Dieu, Church of God, nous devons faire un effort we must make de some effort mettre Dieu comme notre première to priorité. put God as our first priority. Si tu mets Dieu comme ta première If you priorité, put Him as your first bien-aimé, priority, tu ne vas te préoccuper à rien. you will not preoccupied of something. Les païens qui doivent se préoccuper par ces choses-là, Gentiles have to preoccupy pas with nous the les Bible chrétiens. saying, not as Christians. Parce que la Bible dit Christ est en nous. Because the Bible says Christ is in Pourquoi ça us. dit Christ est en nous? Why the Bible says Christ est ma priorité. Christ my priority? Qu'est-ce que ça suit? L'expérience de la That means gloire. the hope of glory. Donc, Sylvie, si tu priorises Christ That means if you make Him your dans ta priority vie, in your life, le reste de ta vie, ça sera la vie d'exploit. your other life will be a life La vie d'exploit. of glory. Bien aimé, n'allez pas chercher ailleurs. Don't go seek outside. Nous avons tout qu'il nous faut. We have everything Mais that le we need. problème, c'est le manque de The connaissances. problem is the lack of knowledge. Nous manquons cette importance-là. We don't have that importance. Nous donnons l'importance aux hommes We give importance qu'on to peut voir that we par can rapport see à Dieu. that of God. Mais le président, tu sais qu'il est côté. When the president is saying, Mon abattu soit télé. Oh, mon président. Nakanga na une photo. my Après ça, president, na I need a kili. picture. Forget that he's in the service. Ce qui appelle là, nous appelle. Ils ont Just l'engagement. a call. Shakes Na you kilt appelle. in the service. Tant que tu appelles à mon peut soit ta différente. Maybe that call will not give you even $10. Mais au lengeli yango bimi pe au You kati shake kilt. and you go outside. Est-ce que sozo ça na musala na compagnie? When you work in Ba the bengi company, o penza na appel boyo. They O call kata you o on sala na ligne o bimi o kaya m'appelle. will you go outside and go take your phone? Vous voyez? You understand? Le problème est que nous-mêmes, The problem is that nous we cherchons à ne pas voir la main de Dieu dans notre vie. are seeking not to see the hand of God in our Nous life. prenons Dieu comme le rôle à we are mon just a été bon. God Tu like tu adorer na biso ah bon. friend, no, we Frère don't Jonathan say Betty amen. Senta yembi Ah, ah. okay, Jonathan will Papa pray. Pablo yembi kuna bon. Papa Pablo dance and pray. Non, bien aimé. Nope. Quand tu prends Dieu au sérieux, When you take God in il serious, sera sérieux avec toi. He will take you in serious. Quand tu priorises Dieu, When you prioritize God, il va prioriser aussi ta vie. He will prioritize your life. Tu dis que moi, Say, me, je vis pour Jésus. I live for Jesus Christ. Je vis pour Jésus. I live for Jesus Christ. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, hein, That's why you will see in the tout le Bible, monde everybody qui a priorisé Dieu dans leur vie, that made God a Dieu priority. les a jamais laissés. God never forsake them. Amen. Amen. Quelle est votre priorité? What is your priority? Il a dit, il est le chemin et la vie. Sans passer par lui, Say, I'm the way, the truth, tu ne and peux life. jamais hériter Without le passing royaume des through me, cieux. you will not inherit the kingdom of God. Sans passer par lui. Without passing by Him, Passer par lui passing through Him signifie devenir comme lui. means becomes like Jesus. Marcher sur ses pas. Walk on His steps. Être son disciple. Be His disciple. C'est cela qui va te permettre It is what that will d'hériter le allow royaume des you cieux. to inherit the kingdom of God. Et à combien de fois How much more? les petites choses, Small things ça te permet de tomber. are making you just fall apart. Amen. Les petites choses, ça te permet de tomber.
making it to fall. Et il a dit, And he said, tu dois m'aimer de tout ton cœur. you must honor Vous me. savez quand quelqu'un aime, hein, You know when somebody loves, arobeta makolo ata na mbula. he can walk under the rain. Neti nga basalanga yango. They made me that. Na oti prière. I came from the prayer. Naki pe na bana na église. I was with the children in church. Na ye pe boye koluka molingo na nga. I come to seek my love. Ayebisi ngai zelanga nazoya. Wait for me, I'm coming. Nakozela wana, nakozela wana. As I was waiting, Likolo pe lobi o. and the heavens say, I'm Okopola. coming back. Na bani ko benga telefone. Unitel. Only Mutu then mbika kasi kwa mina na zela. Ozeli penza. I wait. Na bifo na kota kana lupango yo. So I'm going to this compound. Eba ebio nanu toko kota ndenge nini. Afona kota They kaka. don't know me how Muteme zo pela. my heart is bent. Quelqu'un qui aime. Somebody that loves, Oyeba yeso gaza pembe na mutu alingaka ta ba jet de miso munaka. you will know. You see the Surtout eye. soka kuta na mutu alingaka place o présentant na pas batute. When somebody Frère loves, akoko ma agité le roi de mona bien. Akoma agité a retourné le kamoko plus de 10 fois. he will be- he will Pas ask le baki. himself, did Pas he le say- bat. Oh frère, na comprendre. Did he say Trésor nazawana. Sala your kimia. treasure is there? Be quiet. Alléluia. Amen. Ce que ça arrive dans notre vie, It happens in our nous life. n'aimons pas Dieu. We don't love God. Alléluia. Amen. Soki ozolinga nzambe okolamuka na 0 When you heure love okoka God, you bolongo. will wake up at midnight. Soki ozolinga nzambe bakotinda oto They gene. will not ask you to fast. Bakotinda oto gene. They won't ask you to fast. Okokota ba prière yo You moko. will fast by Ba yourself. nzambe na naposa Say, komona. God, I want to Ta see. mutu lokola Moïse. The person like Moses. Azali kotambola na mbutu na moi na colonne de feu na colonne de He was nuit. walking at Mais night. Moïse alobi day. non, ça me suffit pas. He said, Faites-moi voir ta gloire. let me see your glory. Hein? Moïse alobi ekoki kaka boye te It is nkolo. not enough. Naza na posa na mo na I nkembo na have yo. a need to see your Est-ce que ça glory. t'arrive des fois? It happens to Obi me. nkolo non. I say, no, God. Na na posa na mona. I want to see you. Na mona yo I lisusu. want to see you again. Yo mono yo kilt. You come to the service. Au sentir ata sensation te. You don't feel Bien aimé, c'est biso vérité. You let them Ti tell ndenge nazaka le moko kilt eke bongo. you know that when I O sandi feel, pena sona sentir. when I feel, Na koya te poto kende to me mama. I will not Parce come qu'on ne peut pas aller à la maison sans You pourtant can't sentir go Dieu. to the church without What feeling is that God. kilt te? That's not a service. Amen. Amen. Kilt ezali boye bo servir Service is you et come to mutu serve bo servir aye a the pesi person bino you serve. bonjour. and say hello. Bino boye kilt bo sentir ata molimo te. You come to the service, you don't feel the spirit. Bo sentir ata nkolo. You don't feel even God. Mutema mutu moko etondisami na bolingo te Your awa. heart is not filled with Ale love. bokati programme And okena then you bino. stop the program. No. Bye bye. Culte, Service. c'est acte It is qui est an act. agréé par la personne qui est célébrée. Is received Quand by the person l'acte who is n'est celebrated. pas When célébré, the action is not à la celebrated, personne qui l'agrée, to the person eza that's kilt te. receiving the service is not a service. Elingo loba to ekolekisa tampamba. That means we are just losing our time. Amen. Amen. Quand nous venons, When we come, il faut sentir pendant que non, You must feel awa that. penza, oui. now yes. Quand Dieu est notre priorité. When God is our priority, Ou épargner dimanche. you put Sunday part. Mutu pena lo bengi yo. Somebody calls Nangine you. otalo dimanche. I want to come to see Baby you. si était dimanche. Say on Sunday De no. heure telle From this jusqu'à time heure telle. to this time, Naza indisponible. I won't be ready Netinga oyo. like me. Dimanche. On Sunday, Naza indisponible. I'm not Journée ready mobimba. all day. Même tina ndako. Even in my house, Naza indisponible. I'm not ready. Donc, aujourd'hui, jour au consacré yango. You take the day and Obi you jour consecrate. eza pona You say nzambe. today is for God.
Non, soit nande comme rabis. Dadi nazo sambela mais nazo zo réponse te. I talk with somebody and saying, God, I'm Mais praying, yozo I'm praying, sambela I'm praying. zo réponse te. Exactement. Ozo sambela nenge nini. How are you praying? Ozo sambela nenge How nini. are you praying? Pose réponse te. In order not to receive the answer. La Bible dit demandez en vous. The Bible says, ask and it will be Frappez given to en you. vous. Knock ouvrez. and it will be Alors, open tam to susu you. ko frapper na yo wana. Maybe the way you Ezo yo are, kanate. nobody's listening. Tam susu po zananda ku muto beta porte. Kite hein. Sometimes you are at home, somebody knocking the door and you Alors, bosani ke nzamba lobi créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. create Tam susu nanda ku nonde muto ko beta porte. Yo kite tam susu pe nkolo yo karate ko beta porte na yo. Donc faut beta lisusu plus fort. Knock hard Puta yoka. so that he can hear. Alléluia. Amen. Nous devons prioriser Dieu. We must prioritize God. Les États-Unis, ce n'est pas notre The priorité. United States is not our priority. Notre priorité, c'est aller au ciel. Our priority is to go to heaven. Nakota Lola. I want to go to heaven. Comme je connais quelqu'un, As I know il somebody. me dit tout ce que je fais, Everything I do, je ne fais pas pour toi. I don't do it for Je you. fais pour aller au ciel. I do it to go to heaven. Alléluia. Amen. Ne fais pas quelque chose pour plaire quelqu'un. Don't Ni do ton things to pasteur. please somebody, or your pastor. Ni ton pasteur. Or your pastor. Faites quelque chose pour plaire Dieu. Do something to please God. Alléluia. Amen. Merci Thomas Jean. Thank you, Papa John. Alléluia. Amen. Il faut plaire Dieu. We must please God. Il faut plaire Dieu. We must please God. Est-ce que Dieu est notre priorité? Is God your priority? Alléluia. Amen. Jésus-Christ, avant d'aller, je termine ici. Jesus, before going, I'm closing here. La Bible dit, il a passé 40 jours avec ses disciples, The Bible says he passed 40 days with the disciples ensemble, together, en marchant, walking. azo témoigner bango, And he was azo testifying. encadrer bango. He was teaching them. Mais Bible lobi, avant d'aller au ciel, The Bible says before he goes to heaven, aibisi bango, he tells them, bokende bo se concentrer dans un lieu. go and stay in a place. Bolongwa lieu wana te, Don't move from that place jusqu'à la promesse, ça va s'accomplir. until the promise will be fulfilled. Quelqu'un peut me dire c'était quoi? The Holy Ghost. Hein? Mais c'était quoi pour Jésus, pour les disciples? C'était la priorité. It was the priority. C'était la priorité. It was the priority. Amen. Aka kotia bango maboko na motu, ndenge Pierre atiaki maboko na motu, bazwi baptême. Mais alobi non, bokende bo se concentrer, Say, go concentrate. bo se priorité, Prioritize. bo se priver, Deprive yourself. bo se confiner Confine jusqu'à yourself l'arrivée du Saint-Esprit. until the Holy Ghost shall come. Et ba oyo ba yokaki, And those ba kotaki, ba vandaki. who heard the Après le 10e jour, and the day 10, bakomaki banani. Pourquoi? Why? Ba priorisaki Nzambe. because they made God the Soki balobaki, so Pierre alobaki, ah ngane naza boye, nazongi na ngai koloba mbisi. Oh, I'm just going to fish. Tonga totange na Bible te. We will not read him in the Bible. Tonga totange na Bible te. We would have read him in the Bible. Même ba clete o totalaka na télévision. Even those we see at TV, Ba clete o totalaka na télévision. all the sketch that we look Ba at TV, acteur, all the actors, bazaka na ba priorité they have o ba pesaka. priority that they give. Ba priorité na bango ezalaka The ko se priority, discipliner na physique. let's have the discipline to do the gym every day. Ils ont des priorités. They have priorities. Ça, c'est l'aspect spirituel. Amen. Je vais juste prendre 2 minutes pour parler de l'aspect physique. I want to take 2 minutes to speak about physical. Combien de temps
How many tu times priorises des choses pour organiser ta vie. you prioritize things to organize your life? Olobi banda janvier You say from January jusqu'à mars, till March. la trimestre, And this semester, je vais faire ça, I'll ça, do this. ça. I'll do this. Quand tu finis les 3 mois, When you finish your trimester, ce qui est simbité, if it doesn't work, tu vois déjà au Tikalina 3/4. you see that you have 3/4, Et au projeté les sous-sous. and you project again. Ce que mon simbité, au Tikalina demi-année. I have I have 1/2. Même dans le somba biloko, When buying things, il faut prioriser. you must prioritize. Amen. Amen. Même dans le somba biloko. Even to Depuis buy. que biso tolinga komona to koti lokwa tozawa ba facilita biso hein. You see, Koti na Amazon mbung mbung mbung. you just buy, Osuku boye mbung esi na compte. and you have no more money in your account. Amen. Bato bakoma ba riche. Those who have become rich, Ba ko prioriser ba dépenses. they know how to spend. Amen. Amen. Imaginez-vous, ozana mutu ko futaka. You have a car you pay. Ozana ndako futaka. You have a house that you pay. Ozana famille bazo zelo en Afrique. You have a family that are in Africa, Il faut lire. and you must Allez, eat. obano sumba bilamba ya ba cher. You start buying expensive clothes. So tu na saving na yo, When you look at tu your as savings, $0. there is $0, Mais ozo s'entendre, and you are waiting Zambé apamula yo. God to bless you. Zamba va multiplier mapa. God before Nambisi. to multiply Atuni ba bread disciple. and fish. Nini bozana ngo. What do you have? OK? Okay. Avant le prophète, à ça la miracle à l'huile. Before the Atuni prophet asked the nini woman, ozana ngo. what do you have at home? Avant veva sarepta, Before the widow of azwa vie Sarepta, abondance na chasseresse. to get the abundance life during Apesaki the o dryness, azaki nango. share to give what On share. commence toujours par quelque chose pour We avancer. start by something in order to move forward. Amen. Amen. Donc ce que tu as, Whatever you tu dois have, bien le préserver. you must preserve it. Tikabi somba somba. Stop buying all the time. Somba avec calcul. Buy with calculation. Ndeko moka mundela ebise ngai A brother, wise man, bango basombaka bilamba na saison ya solde. say they buy clothes when they are on sales. Yo nanga toyebi saison ya solde te. And you and I, we don't know Saison when is the nyonso sale. nga na yo na Every Macy's. season, you Macy's. Take this, that one. Ok na kasha mundela zo comprendre zo bimisa $1000 cash. And then Sombi you bilamba. are paying 1,000 cash just for the clothes. Hein? Parce que zo zelo sa l'économie. And then you are O expecting bandoki bazolia finance nanga te. the Yo which are moko eating ozolia my finance. na finances. yo. No, you are eating your finances by yourself. Savoir prioriser les choses. To know to prioritize things. Nakutana na millionnaire, I found a billionaire, un ami à moi. a friend of mine. Natala téléphone nanga iPhone. I looked at my phone. Natali téléphone na ye Nokia oto tika na 2010 And I looked his 2008. phone. It was Oyo Nokia epelaka mwinda vert. that have a green light. Tanga bimisa ngo fina na ba bouton. Ngana tunie téléphone no existaka. C'était na 2017 na tu. Abi oui, existaka. Say we still have it. Abi kotaka na téléphone yoza nango ya iPhone, beta komona ngo. Ça existe. When you go, it still Mais exists. otali compte na ye, But you look his account. otali ya yo, You look your account. so otali modèle alati. You look how he's putting clothes. Alati pantalon moko tala munene. It's a big pant. Ye tali ete. That's not his Ye problem. problème na ezali abongisa descendance na ye. His problem is to take care of his offspring. Elamba mwana no akotikala nango akosala nango eloko te. Your child can stay with a clothes and Soko lati yango so aketeka ngo bapese $10. when you put it on, when you go sell it, they will Tuna give bana you $10. kester emenea. Tuna bango. Elamba The clothes. eze économie te. It is not a saving. Peut-être bijoux.
Maybe jewelry. Peut-être bijoux. Maybe jewelry. Donc, au salaire ou anate, Don't make that il faut mistake. savoir prioriser. You must know how to Mbongo zanango, the money that you yeba have, ko batelango. know how to keep it. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Savoir prioriser. You must know how to prioritize. Obana balinga kolia ba hamburger mingi, balinga kolia ba pizza mingi, boye. Calculer dépenses combien ou ça la bango. You must make the math. How Pour much lobi you so are ke spending. zangi bango ba yebite ke zangaka. Because when you don't have it tomorrow, they won't know that you don't have it. Amen. Amen. Ozana projet, You have project. projet on a pour salama. In order to Il fulfill faut that se project, sacrifier. you must make some sacrifice. Je connais un ami Paul, Azana plus de 7 buildings na I Portland. know a friend Paul that have more Na than tuniye 7. Paul, comment tu as fait? I say, hi, what did you do Pour somba 7 buildings. to buy those 7? Ami nanga sem, It's the same. it's easy. It's- Na somba ndako a container ya $1,700. I bought a house of a container. Nazwa famille nanga tukenda ovanda I kuna. put my family Mwasi there, nanga zo sala nga nazo sala. and we were working To together. somba Gerador na biso. And we bought some Electro, yeah. generator. Et tu pelisaka ngo And we were putting it 24 heures sur 24. 24/7 Et puis ça biso courant na voiture. and give us the light. Tu vends wana pendant 2 ans. We lived there for 2 years. To save mbongo We ya saved salaire à mwasi nanga. from the To salary save mbongo na ngai. and my salary. To salaka na année plus ou moins 85 000. We work a year 85,000. Na ba dépense nyonso ya bilamba tout ça. With all the expenses, To salaki budget. we made a budget. Na ne wana to dépenser kaka $10,000. We spent only 10,000. Na ba taxe bakataka na musala. And the tax, Na ne moko to save $50,000. and we saved Na 50,000. deuxième année to save $50,000. Second year, we To saved, pesi money down ya $100,000. we gave down Et to payment zui of, immeuble ya 8 we appartements. took the building of 8 apartments. Tu vois? Il commence la vie. And he started life. 1, 2, 3, maintenant il y a 7 buildings. Now he has 7. Bana ne ba okufa ba pauvre, His children will die poor. okufa pauvreté. Tu as le capital You have capital de faire même des boutiques. to start even. Tu as des capital You have de faire quelque capital chose. to start something. Mais ozolia mbongo neti mbongo yango ko ya susu lobi, You are eating money like the money is coming. ozolia mbongo yango neti bakanela yo. You are eating that money like somebody is following you behind. Nazaki na papa Jeff na réunion, I was with Papa Jeff in the meeting. un de nos collègues, il gagne beaucoup d'argent, One of plus que yenanga, That makes more money than mais you so earn. tali karna e, When you look at his car, asobi yango $200. he bought it $200. Oh, il est là. Parce que nga tozo bima na parking. Amoni nga na pelisi yanga. Abi yanga pelaka na nini te fona kota pena na pelisa Yeah, I mbrum. must go. I must start it. Apelisi mbrum. Start it. Oyebi na talika. And I look at the car. Abisa biso wana ngo combien? Pendant 2 ans. Yeah, 2 years. A combien pendant 2 ans? Asoma ngo $200. He bought it $200. Et après on a landeli masolo na ye, abisi nga saka essence na une semaine ya $20. And he used the gas in 1 week of $20. Et en plus, azana ba soso And he has chicken. asombaka makite. He doesn't buy En eggs. plus, asalaka mapa ye moko. He makes the bread himself. Non. À l'électricité, le problème, il a un projet. He has a project. Écoute, écoute, on est dans la prédication. Écoute, écoute. Et quel est son projet? Son projet His project est d'investir dans son pays. to invest in his country. Et na mboka na bango, And in his country, as un grand entrepreneur ya monene. he is a big, As un entrepreneur ya monene. he has a business, big business. Donc, alobi soki ake na mboka na When he ye, goes to his country, les gens le respectent. people respect him. Amen. Amen. Savoir prioriser. To know how to Yoza na prioritize. $1,000 na banque, You have 1,000 in the bank. olingolia $999 You want to eat na 999 une semaine. in 1 week. Amen, église. Amen.
Ce genre de prédication est très important. This kind of preaching are very important. C'est très important. It is very important. Alors, nalingo ça l'examen de conscience. I want you to think about Bando your ya life. Amérique. Since you came into the United States, Combien de priorités sont placées devant toi? priority did you put in front of you? Combien de priorités sont placées devant toi? How many priority did you put in front of you? Oui, que année où j'ai besoin de faire ça. This year I want to do this. Ne vis pas vaguement. Don't live vaguely. Le monde est conduit dans le spiritualisme. The world is spiritual. La Bible dit, The Bible says Dieu appelle les choses qui n'existent pas à God l'existence. calls things that do not exist to the Et Dieu nous a dit, je vous ai donné l'autorité. And God said, I gave you the Si power tu as la and authority. foi, If you have faith, tu peux dire sur cette montagne, jette-toi dans throw l'eau. yourself in the water. Donc, il faut savoir comment prophétiser pour ta vie. You must know how to prophesy for your life. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as fait l'examen de conscience? Did you think about your life? Alors, aujourd'hui, Today, nous allons prier. we are going to pray. Nous allons prier. We are going to pray. Notre prière, ça sera Dieu, donne-moi la maîtrise de soi God, give me the self-control et permets que je puisse savoir comment prioriser les choses. and allow me to know how to Premier prioritize. sujet, ça sera Dieu à la priorité à Vinayo. May God to be your priority. That's Et first deuxième sujet, vous allez nzamba pesa yo maîtrise de soi. so that God can give you the self-control Ozana vie ya kuwelelana na batu te. so that you can have a life of concurrence. Omoni muninga lata kiboye yo polo bio kendo lata You boye. hear this shade, I want that shade. Eko mema yo epai moko It te. will take you nowhere. Oya somba kinga pe fona You somba. No. vote, I have to buy two. No. O comprendre ce que lingi via kuwelela na te biloko no bando somba ngo moins cher. You will understand. If you don't want that life, you will buy Pourquoi it somba cheap. moins cher o somba ngo na moment oyo nzamba bongisi pona You yo. will buy it in the moment that God wants you to buy it. Amen. Amen. Ok, nous allons prier Dieu. We are going to pray, God. Les priorités et les essentiels. Priority and essential. Priorités et les essentiels. Priorities and essentials. Lève-toi là où tu es. Stand up wherever you are. Rabo Sarababa. Rekaba Sokoria Mabrahande. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Dis Dieu, je veux que tu rentres en moi. Je veux que tu sois ma priorité. Je veux que tu sois ma priorité. Wow. J'avais demandé, tu as une huile, n'est-ce pas? I did ask to come with the oil. Ouais, j'avais demandé, tu as une huile. Nane na huile là. Nane na huile là. Ok, nous avons service d'huile après offrande. Amen. Ok, nous allons prier. We are going to pray. Dis à Dieu de te donner. Say to God to give you. Dis à Dieu de te donner Say to la God capacité de maîtrise de soi the capacity of. et que tu priorises Dieu. and Prie that au nom God de can be your Jésus. priority. Alléluia. Let's pray in the name of Jesus. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Pray in the name of Jesus. Priez Hallelujah. au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus.